Ah, ala merci, merci Boubacar Atelle, merci beaucoup Atelle, merci pour benala ne wala hada kambe afala bari muslimolien khafalien ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation au jama ke ana musulu kana futa khali uraina sibitlum ba uraina le 7 novembre 2020 al konton bar nya contrôle misilime ya contrôle tigninta ya contrôle me na al sari na sumo kadi na misilimo sen hon konton la ni wolmo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbari ngalu alim bentar jang ko hanyo hon matilin ko hanyo hon nalu silo kan silo me musratal mustaqima silo tin se dunia in sotonya di manfo alkiyamola me fo non nalo naliko na alhaji go dole be ñon na man kambe antela labutu mum be bata malo ni wol mum na ustadi bata ala ba fo de jabi depuis Atalanta Ameriki wato ñento na fo ninke ahala kanu ahala kila kanu ahala dalika kanu no wol mum alqur'ano ti bena la wole kuma kan dola ambila misilimo lu majang alko fonse man fammu na fangala mbargalu modar da be adresse lin jonula misilimo kullu ajmaina la kado jamole tinna wala dalu femfen nin kala mo femfen nata jang ante adresse lin jahanga doronna bun kono doronte sa tente khabi dante femfen bi jang nim mel bi tenta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni se kuma kan ay men ko kan ay je men fola yimbe adresse lin belela donc nim men nga son tarato ita songolo karamo ni me long amayna long abi baba lo amila habila la mi bun kono abe kuma la alquran le kan anin hadithu lu kan wole tahata be kudo tite songo momenti akendo sila ana kurungo itere bala sahala kurungo ni be dandin ala nya ala lon alati ha rasulullah ko kila le sallallahu alaihi wasallam suwani ku kendo le ha continue o kan ko ngalo aja do ki fa ada ku ka atra mo ko yimman na ite kamma fo ngalo ko nya woto mbena wala kala wala hada men be pendi kuma ni jahanga lu muslimu fonga kuota considération wala mu héritage ke muso se ke se ke tu dinga se ke tu bar ke nyin na ku se la tahamani hadi nim muso ke tahata fatu ani muso do be ngonto muso hakan na rafu do tahala wonya bay beta sam mohan sambi sa bafutu ke beta dinga muso hakam fe na betulal ya hataha wonya o bi bolal wonya benara wo ko dol de kan ou bien dingelu fengen ko en kan na tahamala nyaadi men tuta même fatu bamba o men banta a ke men tu a kan na tahamala nyaadi bi benara wo question posé la na duma don ni nyasi fan nyato fonse ko lu fam parce que mo honte men se dunya en nabar lundo be na la def be idin kilin ngal alay ba fu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. jimba yaldo alhamdulillah wa mais tambi comme ndana dante ko men la misilimo lien e beta mais donc ma fe e fana nga misilimo lu konton et puis wala hada butu nga ta kan directement ni ala hala ni Allah ni manja to hambi insila sa gije man se question ko poser ala ko misilimo lo ha afahamu wala hada titre betalo inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. مارنا لومباتال بي كونتون كيسو كنترول ميمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah matamanso tantu folo manso min nin tanto rakam manso min naha akitita la ko nga alhalaya la kilimbi namo be novembre karo til warawlo bi namo l'an 2020 namo alhamdulillah altala manso subhanahu wa ta'ala mbata taraka ni nyogon siyama yitanna amma min Allah ya rabbi
tatara sutro hijabu ba telebulu namo la kunyima ba telebulu kando ba telebulu akam be kanda alambo kela amin Allah ya rabbi mbena la kumala kumin kambi baringalu kuma hammerim bale namo kuma hammerim bale kila ko ka mantul bela jarabilin kuminna namo hatambi ke ko to kante keri namo ke ko be hamugo siaman ne la jarabi ke mo fennati mimma silanta betege kila sallallahu alayhi wa sallama namo ko faqad sabata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu amara bi qismatin tarakat ala mustahiqha namo ko sawan tebe femmintu la kila ya maro kelo ko kala hadum atigol bulu namo bare ko min ngafale nyami pour a problème siaman ne bembulu nya a problème lo masilanta ke metala namo ke dum ni ga ke la kula sara atala mogo min ga sutu dunia en to gasi nyogon na gasia mogo beti wala munani dingati namo anim fa namo barni konim fa banta sain atala man ke tu nabulu de aka nata hakko fole koko dun nabulu dinga fananta hakko fo koko dun dinga bulu mun nama fa ko tu nabulu la ba wala babalula ana duti namo baba ni na banta fo dinga mako miskino nim baba be baluri ba nim baba banta natuda asa fo dinga mako miskino ba min bedun na dono ko to wala jangata namo bo konim baba fanam nin na fanam banta dinga be baba la bulu abalu be baba kan habelu la fanyel lumme bar wo fana ala man ke tuje de kuna la ke na min banta ke o ka amatu baba bulu de aka talale kufa baba ka tata dinga fana nga tata mun na amatu baba bulu namo munna ma tu baba bul ça fait ala ko be hakku le kaddi aka fo nyamin ko hakete namo ba nya ke ba sa bang abedula siaman buda siaman ni ke ba banta sa tra har ni musu kilin na baku musu kilin ay ni ka tra dingal mam mege sa tra kebe muso in na bulu muso in inale jenti kwa ina yin se ke ka sagoti adum ala ko nin ke banta sena wo kito luma sai nin ke banta ça fait ke be to sigilale nin musu kilin na be ke ku u musu fulala ba ku nin ding tije ke se to sigi nani ka sigi kilin di musoma nin muso banta dula dolu ke be je ke se to tala sigi fula muso la ke se to tala sigi fula nin din tabulu ka sigi kilinga di kema namo après sigi kilindo yi muso khabilo ta namo ok nin dingal bije isa to tala sigi jelo sigi nani namo dula dolu namo bon maintenant ni gara sa wo bitugu altala janga ya maro la ko wala ka kila la hadiso na ta tisan na iqsamu mala bayna ahli al-fara'id ko aluna fulo to tala ke min natuta ala to tala alkhadum atigolo bulu musolo ka silam betege ke wol ka silam betege muso dikke banta itele dum dingal soto luwo kono dingal mam megen ke tute ibulula alon ki tante kete dingal le tamu keti itabato bari inyanta itamin talato so tato ko dibulla après dingalu ise dingal aba ibaba la kela mun tabetenna ha nyalo ba ni trata adum ka fo an dingal le mu est ce que ala bi nyinin kala le bon ngata la nyame est ce que ala ka ketenne namo ngata la nyami est ce que ala ka ketenne wal khapla ala man ketu annabi ko bulu amatu kila dimbulu amatu mo bulu afan da khatala namo donc ni ala bat ke wotala ali nyam musilan na betege
nya muso bata ke keti Naam. nya nim ke mo banta na ka lule tu ou bien aga beka ngalle tu nin dohol nin kotol bije muso e mefen so to dingal mefen so jani be balula tuma jani be migena tuma misatra ke bata kurada gosila Naam. anun kuma masilan ka kesi da biyan mo ko mo ka aliyati mo la kedumu ibe min domu le kono to ko talem Allahu akbar. kuma ya bati wuto ni la gaburo ni dara fi daga buto fe nyami ite ni sisi bale je wulle la gaburo kono ita man sedo lo joti be yan ko en tumu aliyati magodi do mo lalati Allahu akbar. donc wo masilan tabetege Silandi wala alqur'ana ayo ma atala ka min dali nyen suratul nisa ikono Naam. ba bi mbe kala na wala da folo reti samdina la mbe wala ka da fla nyoko fanan kala Problem unte. Naam se don makana janja betege hala kata sabadeti. Naam. aha ban tana la be ban nabi inshallah ba atala ka muyita suratul nisa ikono aya lulu nyoko sadam taji Naam. ba atala be yamaro kala fen dinna min na dinna se yamaro ko wolela akoko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akoko wala tu'tu sufahaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wasquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Naam. Nimu altala la bangeleti ninke ba banta adingal man si kuma akoko ibe mgo min nama hakilo man sikuma amang ame kulu nyabo no hika nyama ame dunna fanko de safo nyen ko khawyo e safo la ma alquran ko asufaha mgo min ino sanu kwa sande de ma ime kuno ifanye me ifanga la dunia to tego sambano Naam. e ka fen di bulu sona tinyala kale kana na fulo di bulla handicapé ya ba harti babu du jang ese il faut ngol bula ko man ko fo nyaadi titre nyaadi ba sous titre c'est mo do bula la ko gérer la ari betala ma sanga la wala men kata jagi ti men kata jagi ti bare ala ko ila fen kenga ti tati wala bar iko ta ala ko to ko warzuquhum ko bar ni nyalla ila na fulo bale bulu bitukum ando almeno na fulo dun ni bula albe silande kala na fulo tinya ko alsi ibalu na fulo to ka dondin di ma ha ko ni akadi dembula ta sa mbe nyalla fendo yen sanna wo bodi ni ate ha diama wasquhum alaki abiye ala bagulu sayen wa qulu lahum qawlan ma'rufan alaka qulu fana nyabo ye ka kuma yen afo ibaba na fulo mun dinje entala ibaba na fulo to ka dibulu tenin ila lom qulula kala ata yamaru dam tanya namo bon maintenant akoko wabtalul yatama hatta ija balaku nikahan kamo wal khaym fasari ko wabtalul yatama ni game wabtalun nasu al mughal la jarabi di morju mammu ok ko ka test ke mo hola c'est-à-dire mako ngam ko en hakkilo la sahaba nga godo en dabulu nga la sahabe en zere la nyaadi ni nga dabulu anyanta zere la nyaami na ga ke kilim fula saba ça fait mbata tester ha lonka se no le bitugum ku kela fanye namo e bol mako wabtalul yatama aliyatimo minu ni ila alfal be banna atwal bulu ko ali la jarabi ki teste halon ni akilo bata si kuma fa ija bala khunnika anni bata si futuma c'est-à-dire jani be responsabilité tout la bulu la e khalla ni na ko je ku men dun na bula c'est ko la taxamal no ala taxamanya exactement akana taxa pan kasara voilà akana taxa kasara akana godo fanan kasara namo fa in anastum minhum rusudan kuna trata testi wokila khatara testi itrata tara vraiment idanga teste kumina aseno akela ibata lom bitugum fadfa'u ilayhim amwaluhum maintenant ibata kuralo na asena la godo jerila fadfa'u ilayhim amwaluhum karfila na fulo lo dibulla Allahu akbar ali na fulo ba wala ta'kuluha israfan altala ji yamar bale kerinja ali yatim wala naflo min bale bugla sa musafa itagalon ko dinni amam megen folo namo
nafulo bi tabulu ba nafulo khasiya janin dunya be megenna ita nafulo domu dan na tambola alko ha ban ko wala ta'kuluha israfan alkana nafulo domu dan na tambola de e haju bula tay ba wala miskino la gudo to ibaba la biskina godo sa fe imi jan fanga to bitu ita ya talal don ala bolo man yanko wala ta'kuluha israfan alkana do kunna tari ala wabidaran anin fe sadi ha kenye ha banje ko hari na hakili nga dinga lemu mfa hakili nga dinga lemu nyi joko malo parce que fo nga préciser le parce que do sa parce que kon na hakili nga ta mon taleti bon ko har dinga babulo fo ngo tout ça là nyi joko malo le be mate itante adinga sa mo sa mbena la je sa ina la kilingo ini min na ka kilinti namo nin abanta tumodo lu ke ise do so ta tumodo lu fanga fenti yato nin babu namo ina ka kilinga de ini min na kilinte ali telle fotota ali be na ka kilin tumodo lu na banta ise no do so to la keto par tumodo lu fana ise no to le ban fe so to yi namo wo situation fana mbelji namo ko situation fana bije namo iman fe so ta to fe sa fe hawo be ha ita kui kana ke ntiye itante namo itante fe na alfado tumbeje lundo kabin dinding hakkilo bala kumonin ku namo be sigil lundo be sumunna kalfa dam malu male be kumadol ta ko tumodol fon ko ni khab nin ke talati inyala e sigi ka ke talala sara ko se tege bari nya fanga to parce que isa jele na ka kilinga ni mun na ka kilinti e wala ke talay ka tuima soto Allahu akbar namo wala ke talay ka tuima soto ajana kuma bade ko non te namo ko ni akol to ko ni ke talati nyala ko ni mi hakil to ki se tege bari nya to donc wo kono altala bayya altala khan ya mara ko wala ta'kuluha alkana do mudanna tambola wo bidaran anin tariyala namo an yakburu yani diniya ni beke ba ala wakato min alkana wo kede ba altala silen aka ku belo aka lon mse balu nyame aka mugo mumunti akoko wo man kana khaniyan faliyastafif in ka tara fana ikoto banta dinga libi bulu idogo banta dinga libi bulu ibarin dinga lamu mo kutalamu wolu bi tabulo andu ila nafulo bi bulu khata ita sa balu no le ifanye khadini ngenu balu wo man kuti nyema komba isa kolu to sonia khadini ngenu balu altala kisara ila keke ikola marai Allahu akbar hakki altala hakki mabamba jawke hakka be mabambade ala bulu nam ako ko bitugo ako ko man kana fakhiran bakko bar koni akhatara dingali bi tamim bulula ikoto dinna idogo dinna mu bar moyenti ite balu moyenti ite dinne no baluno bar ila godo min bi bullakum faliya akul bil ma'rufi isa do mun yimayala isa dondin tato atala haya maroke ku belale bon par exemple ni ikoto banta idogo banta bien do babulu yo bon bien asatel balu nyinne la quoi isatra ni bunne babulu bon ase lokat lam tajam minna location lam tajam mal ka baluje ou bien boutique la babulu nyim boutique albe balu e bola jele ni koto en banta ikoto tante boutique in tibitugunde adinga la tamu donc adinga luto tamu wonya bitugu ibe boutique nzere lele iko aliyati mol la gudu namo ninga tarema imi baluno feu ba alki akaya maroke kufulala namo kufula ako ko aliyati mol la gudu kala to julaya ala ko jakko kana ban bon ni tabu fagero ni tabu bitu ko lunte sonari itabulla ko faliya akulu bil ma'rufi iseno la khalu balu bato bari kha bato ni nyala kam may kana konto gwadum namo alko kana fulo ba namo fa ija dafa'atum ilayhim amwaluhum
bo altala ko silam kombo ninga tara aliyatima dinga eno bale ku yata ando alba fe khila godo dubulla bo alisa fasihidu ilayhim kalka sedo bulala namo fani alfa banta akana fulo mintu sigi to dol salong bo na fulo ni badu na dinga de bulla sedo li kile bulala ibaba ga wa kemela to wa kemo sa alla megene mbite ma wa bilu lubata domala namo ngato jula yala abata ke wa keme wa bilu luti bi wa bilu le matala ka alla na fulo le jenti do kana na tara dingal korompe ibaba ga na fulo min to asiya enti ke do kana na fami kono namo wala to ketala kanyim bitige na hadis do fa de kila ko ketala baliya se na fitino le to kabilo kono namo ko ka kel tala bo ni altala kan ya maro nyamin na bentugo mbena la minto altala bata ya mar ko ka kedun keti golbulu iyo ni aduna bulu fanan ki ga sede bulala namo men nya musolu mini be futuri e batta ke lato nsaje siama e meson kedi la inima e se keto tala bali kila la sahibo do abantale adi musolutu namo di muso yin sahibo min banta yin do ke fulo kana fulo beta hakita do muso na dingal bi me balu jati so tatati dala kaskila ya Allahu akbar kon ke bata bang nke do fulo min bije bata na fulo nke kana fulo balati bata na fulo beta ndel fa do mon tembul bitigo kila kayan kawo ko tra kon si jabi han altala ha ayo la digimma alqur'ana ayo la digimma sali jabi kabini nga kila kayan fonya altala ha ayo la di akoko li rijalin nasibum mimma taraka alwalidaini wal aqrabuna ala ko kon niebe keliye e wulu bakolu bet min tula anim bari masutungolu ako wali nisa inasibu mimma taraka alwalidaini wal aqrabuna nieto je kedi yan wonya ko niebe musolu fananye wulu bakolu be nie min tula nam wulu bakolu be ke min tula nam mimma qalla kenyin tata doya bitugumban aw le kasuru non ta kasiya nam nasibum mafrudan nyimu fenneti minyam utalala obligatoire al haliya man faran kal hatala adoya ta siyata namo kenyam utalala le ke ga dogo agasiya ani nyam utalala le namo bo atala alquran ayo ko mbablar wolo no fe akoko wa ija qadara li qismatun ulil quruba wal yatama wal masakina ninga trabitugo ke taladula ya albe sigiri albe ke talala nam bo nin ke taladula anu nafulo qasiya bo siginyo dol tatana ke taladula non ta miskinol nata non ta yatimo dol nata ko farjuhum minha nan sene so la sadaqa layto ali so sadaqu dunna ato wa qulu lahum qawlan ma'rufa alqa kubani mal fanam fiya bare atala jenala na ngili bulala munna ako ko wal yaqsal ladina law taraku min qalfihim nam fiyatan di'afan nam ako mogol be fagala khaliyati mol tumo ko min bulu ko alisilam ije min ke talala ten iko nyim fanan tu be silandi nyaminna parce que ni be go la ke talala akoma imira ita fana bena li ta talala e koma le idingal bella kam furi wotuma ko do idingal jalla kam furi nyam parce que di kay ke mbed ndibulu ni idingal ban si kulema Allahu akbar dunia la banna ako wal yaksal ladina kum gol kasilam law taraku min qalfihim jurriyatan di'afan ije do ke talala nyamin na nyintumbe silandinne adingal la kola dinkuntol la kola ijo la ke talala nyami ifana nga sila lunde bi lala tede dinkuntol ta tala fuma Allahu akbar falyattaqullaha
alka silam ala nya ketalato falyattaqullaha alka silam al yatim wala gudo dumla falyattaqullaha alka silam bari ngalla gudo dumla falyattaqullaha alka silam bari nya judo kara kuntu ke kola inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu akbar hoya wal yaqulu qawlan ma'rufan fure min tambita nalibe ku fole goma khafo ko a fure ni fakato akola de kala kana fuli nin kasabi dintama ako kala kala luin dintama ba do ko mun tati ako ni be kuma fola fure kuma kuma fo kuma mimmu tonyati kana fan ya la fure la de Allahu akbar kada fan ya la namo parce que kubo ni kala srambe tala ayo manyami na ni mo banta kufla wala mu obligatoire de follow ba keto ala saran kanno anin julo namo saran kanno nin julo sa mo safa khaita mo la ko ni mo fakata te tante godo tibitugun tigi kutale bata sota godo la namo ni mo banta na ka saran kanno ke kali godo in karmani sata al khadigal godo nal kala saka al ka totala sigi saba na tambita sigi kiringa la doron ala saran kanno o me la lobitigo namo nin keme kebe konon tobe mo bulu sai namo akhi sara kali keme nani non te keme non ta kali keme sabadal sitandi karmani sanyimma namo alman ka dila na ka keme sabo di basin to di bar nin dal sikili yelta keme sabo ka alme alay ba parce que abata tatsala sigi saba sigi kilinge in na nyammun nila saran ka to na tambito la ame lalu parce que munna kaita ko bamba ko min janga bango nya bitugo atel ka jage bata ban dunia to ka jage mu mo ko talle tati bitugo Allahu akbar ala me ku ke fula de ala me ku ke fula ano alqur'ano kila la hadiso ko londo alqur'ano londo hadiso mimbe sahari wala lo londo anin ke tala londo londi sabo en mu londo supérieur londi sabo en fi ga londo en le long ki long alon nyama ni ga ni long alon nyama niyo isa sila alanya namo akoko inna la jina ko bare bogol sile yakuluna amwala liyatama mini be alyatimo la gudu dumla juluman tonye gola inna ma yaakuluna fi butunihim naran itelje minna digili kono tonya ko talemu alyatimo la gudu miskala jaraten ko ni khado ko talemu taban toto mabe di sawo ko kono ma to sile namo wala wasayaslawuna jahad sa'iran ça fait si que vous le rendez en tala anabe moko ni ibaluta haram wala c'est ça comme woje silandi e comme woje hanyin haram wala kunna dinde nam abe shiari na waxatu abe wolu ha karalo nyini yo abe hanyin haram wonya kunna dinde namo parce que kila la hadiso le kila umayantiqu anil hawa kila me fo anidiala kila dum ko fatte banku fatte subu kuna baluta haramo la ku fatte subu mu jahannama loko doleti ale ngantru balode fatte subu na balta haramo la wo mu jahannama loko leti do mu jahannama loko doleti be balu kan nyadi atre men jenna mela alim be balu kan nyadi be mo itam be men domla nim be balu kan alako ngana ta ke jahannama loko ti ali nga hakiltu dunya intera banda de men biya ka san keme soto sambi lulu soto sambi woro soto asiyama jemen folaten mo ho men ha dunya yu soto e ha fenga du soto wolu taharin ko le ha fenga men ti koma dole la ko mo fola e ta fana nunga le fana jemen nyini ne ha fen soto lundo bena le fana be tahalale mo hol bi fana e ha men ti ko mo hol bana go fana le koma mo hon te da jambe be tahalale to nyaale be da banda wo to nyaawo ke tala ko to nyala ba fo de jodo ko mo kan na ba al ma fo wallahi janga fujay ika do ni ga do ketala fo do ki ketala namo
idimbe ke bari idimbe dogo yare bari ni ga do dan nangabro to fo do ga dan nangabro wallahi tandam imira wala ga to kira ko ku ali mira betege sayama sai musa ba atele keta ayala banga fananti minna ta alquran o kono ku wattaqu yawman alisinan lunya turja'una fihi ila allah ibe sagile marigo malumenna bon ira nafulo ñini n'importe comment ika ñini ka balu n'importe comment andi je bola jam minna jante ije ibon ibat kura bola jay jangana examen kella jang sarata na tambe fanda ñini ndula fanda ñini la ni ma soto ja wallahi ni tata ila dunya tobbo ila dunya tobbo amanna fakite fu toro namu Taibo soldat kobarka bundudung ala muisi mayala dia ko na bitigo altala bena la yamarla namo sam safa altala bena la yamarla ke mbato talala nyaadi parce que amato kila dinga bulu ako mbo abeto talala nyaadi ko ngabula nyinko comme londo nyin ke tala londo atala bata dumbulu alquran o kono ako yusikumullahu fi auladikum namo li jakari mislu hajjil unsayni namo atala be conseiller di l'alma atala balla lila namo hafuko ke talato musufula niye ke kilinta munna renke alin sadawul fanan bema namo dori bis ko atala ka fisamante adi kelma ketalato aka fisamante adi kelma dula siyaman wal qur'ana ayo farana ta kalka ni nyalo dula fisamante ato de ita tuji atala ka dile tabaram madulado namo ako alkolo ko yusikumullahu fi auladikum li jakar bisl hajjil unsayni namo ko atala balla al kotobulala ke talato muso fulani e koko di ke kilima namo munna fa in kunna nisaan fawqa isnataini nin ke banta muso lubakum namo anu muso min jaku muso kilinta abata ke muso fula muso saba atala bena lan koto bulala nyamu mun kela fa in kunna nisaan fawqa isnataini nin muso konti takata siya fulati ke wo be talala nyaadi jeli be tala ke nyin ke to ka di muso nyinima dingal bagulu ala jena lan koto bulala wala masaba fala kunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu akobitkum konin ke banta kenyi musufula le bakum andu musufula to jangatra ku musuf saba musu nani ibe kenyi to talala le kela ke bato sigila le sigi saba ni ga keto sigi saboni sigi kilinga ni musu kilina mo ebe ne nabulo ni musu saba le be ne to talala teba akobar bitu wa in kanat wahidatan min katra musu kilina babulu din tabulu falaha nisfu ise no de atotala la sigi fula ka sigi kilinga ta indiama namo ko wali abawayhi wuluba ko lubitugo aka wuluba ko ninga tra wuluba ko lubeturin akoma li kulli wahidin minhuma sudusu isa to sigi bitugo sigi woro haketo sigi woro wuluba ko anna bitugo isa sigi kilinga ta hadiama ni haketo sigi woro namo mimma taraka tababu intu in kanat lahu wa in kana lahu waladun ninga tara dinga babulu fa in lam yakul lahu waladun barnin din tabulu wa warisahu aketa la mujonoti abawayhi wala ma wuluba koliti wotumo ihalo ibatato talajam folo koni abanta katara dimbabulu ibe keyin to sigila le sigi woro yo namo nin katara dinga babulu nin dimbabulu yo
ini ga keto sigi woro Naam. isa sigi kilinta hadia nama kasi ana baba Naam. be ninga tara dinga babulu Naam. ko fali ummihi ninga tara din tabul lake ninga tara din tabul fali ummihi anasile ibata sigala sudusu ibata sigala sigi sabale ninga ta sigi sabaka sigi kilinga di anama nin dinga babulu isa ta sigi woro sigi kilin dun nabulu Naam. nin din tabula safla din tabuli sa ta sigi nin dinga babulu sa ta sigi woro nin dinga babulu sa ta sigi saba Naam. okay maintenant ako fa in kana lahu iqwatum fali ummihi sudusu nin ka trabari masutu ngodol farambala toujours sa ta tala sigi woro kasigi kilinga di nama min ba'd wasiyatin saranka no kola yusa biha abe mintula akoma aw dayni nanta julo abaukum alifalu wa abnaukum nonte ali dingalu la tadruna ayyuhum aqrabu nafa'a lakum almalom yawmal qiyamati jom benala jon sabu benala kela sabu ni mata almagi khali nafa inna allaha kana aliman hakima man so be goren katiyarna ku bima na balu korola akoko wala kun nisfu ma taraka ajwajukum wala awa batana futu nyogol fana mabitugum futu nyogo fulolu akoni musubanda muso be sigiri ko buso yinna tabang walakum nisfu ma taraka ajwajukum alla musolu ni banta ibe min tula keto alboto talala le sigi fula fankini ngakele tamu illam yakun la hunna waladun nindin tibulu nindin tamsobulu ibata ngam fonna kumo damu tola yo ko ni muso banda ko ke ibe keto talala le sigi fula ka fankini ngadi kema bon maintenant ko ni din tabulu fa in kana lahunna waladun ko bar ko ni diga be muso bulula falakum rubu'u albata sigila le siginani siginani janga ke tabuleti to mimma fento tarakna min ba'di wasiyati agamintu sarankano kola yusa biha aw dayni non te julo donc abata yitanna ko ni muso banta bata muso la ko be kela bul muso la ko be kela bul ni muso banta na ka million tannetu ni million tanay o million lulu mbe mu ke taleti million lulu doyin ibenne total ala kabilo teba nin din tabulu bon nin dinga babulu na ka million tanay be million tanay to sigila sigit nani le nani sigin la nani ni ga total sigil la nanti sigid kilinga ke tala mointi sigil la sabo min beturi dinga ni awulu bakol tala mointi julo boko lato anin saran kando julo bolin ko lato ako fa in kana lakum waladun but ninga tara fananko dinga ni mi muso min janga bang dinga babulu din kilin fula saba nin dinga babulu falahunna sumunun mimma taraktum okay asafla ngasa ko badonni ako nin kele banta bitugo ke banta dinga be ke bulla falahunna sumunun fenga be tatala sigi na tatala sigi ibe sigi kilinga nyinna tala khadum amusobulu hatu sigi sagi hadu musobulu ninga tara dinga be kebulu kele ninga tara dinga babulu abeto sigila le sigi ha sigi kilinga yin kele jana bante kele banta ala kebe to sigila sigi kilinga hadu musobulu sigi wara wulo yin
dingal le tamuenti ani mogo tolu mini hakko bato namo mini se na sotola namo wa in kana rajulun yurasu kalalatan akobar sile nim bambaga toyin khatara bambaga toyin mu mogo leti ate abata bambari jenala ke tala le barate min janga banten dinte imbulu ananta baluri ababanta baluri namo moho min janga bang dinta bulu ibolo mako kalalat ça fait moho min ko bela gosiri fente moho min bulu dinti je anabata baba ba fatam bata bang Allahu alquran safo le ko kalala akoko wa in kana rajulun yurasu kalala nim bamba to min benala ibenala min ke tala bitugum bo min kelam aw imra'atun nonta musolemu min kelam nonta musole wala hu aqum bari bari ngalu bayet ke balu aw ukhtu nonta bari musolu fanam baye wali kulli wahidun minhuma sudusu anaka kilin ke may nonta anaka kilin musu may naka ketu be keto sigila le sigi woro ba din tabulu nan tabulu baban tabulu ni ga keto sigi woro njanga e khayndi na kilingal abar muso manon ta barinke namo wa in kanu aksaru min jalika fahum surakaum har na ka trafana e khasiya la mo kilinti o khasiya mo fulati e bebe denna sigi woro nyinnela namo min ba'd wasiyatin ala saran kanu kola yusa biha aw dayni nonta ala julo ni ala julo bato bon nyim bebe atala kay be fo nyim bitugo akoko tilika hududullah akoni na mo frontière ti frontière la mo inti ko nyam mudan nam ni mi manke talaten esa problème soto alaya nam وما يطع الله ورسوله نيبلا تكيل على النوفي بتهم كيتا مسلم ولتي يدخله جنات على سلادم ارجنة كنا تجري من تحتها الانهار قول بولو بيبور لا ارجنة من كنا نعم وذلك فوز العظيم كما ومن يعص الله حتى لا جنا من فنم بيفوني نيمي nga soso bitugo ikiba ورسوله إلى كلا دينا فنانسوسو ويتعدى حدود الله إذي بافرونتيري كنا ناني كنا يدخله نارا على سيد داتو خالدا فيها إمي بوجبنا وله أجاب مهين يغان كتبولي من أنين دوغيا بو ألين على صحابتهم كيتا لاتو ni ko kela mwindi nya nga siama njele ni alpha banta aka bien do to akoma ni bungole mu bo bungoy nin dinkel tanne ba koma dinke tangem be kilim bungoento maintenant ninga tara dinke tangento mo dolu be frindito dolu nte frindito bon ou bien do bata bullo janna atama kunte janna ma fangala abbe fengo mujmante ala kay sigi hakuma mais keme tu talabaliato namo bon nimmo ba ful tambeden dim bunkili na bunga yon valeri batta million keme ou million tang par exemple dobe famille kono ate korun te bendabulu dimbalu babulla bon kedum mutala talati kay ngindum ante loi sila ni safo ko godo sedunje albe godo to talala jamme namo mo golle be bunga en kolla famille lebe bunga en kono famille ko tenno adogo dingal na tata dingal na fangalu e fanga dingalu no lebe bunga en kono namo anu wo beta ya la fok isigile khata fo minuta mu kenti do ga fo konta batanya mo ko tanga ento ni nano be ko konta bataya fa ko bunga en kana gaga
ala ko famille ka to ko no mo kilin ko no kon te ben tagoro no fe inyam mu sigila ka fo ka ben kan kilin to mo konon to ngam ko kilin na godo nyen ka do abulu nin te nyalla to ni goma e kana ko de ko inna ku to gole jaho ke amalo na to ka ala kuto bangole atta jole réclamer la namo atta la ka sari ngam fa ja atta le la réclamer la wona na ko ndebe toro linne mbe nyalla ntagodo le ma na la manyinya kaliba tulale je anta gagala few ali mo buma valeur la saka alka to sigi ni million tan na mo alka to sigi million tan e mo tam atala wuli kili alka do abu wul tan alka do abu namo ala alka do abu namo nan te nyalla to ni la na alka te tabato menta abata ka te litati biti namo abe nyalla kele nyami al sakete namo barfa la to fole ala ha benga to como ijana fo nyame ke man kantula to talabalia amet tuato namo foka tala ima alqur'ano kama ko mimma kalla au na dogoyata u akasia ko foka to talale namo foka to tala ke met to talabalia to namo nsafo musol farane xi hakil tu betege nsafo fandin ya xi hakil tu betege namo ke dinga ni nate mo gala kasutu betege ke to talata la kana ta diama ka baba ta a diga ta diama ni na banta ise ke to tala fani dingate munne ma fo ka tu fabulu parce que altala bata sar yang Allah abata fo ka kenyame akan kala wonyale aken kele tenne nin na banta e nin fa banta kadalik munne ma fo ka tu na bulla iko ko bar ko ala ko bar na tale genti dinga tale genti namo so e fatto ala tala so e fatto ko nani e bala ala wala ala to tala ka ke nyawo ma wonya na le ma ke wonya wallahi alsa problème soto ala ya ni mo godu nga problème soto ala ya na fule ke koto ere kurdulanti la ama silanta betege daba ya ahabe la avance ahabe la fare ahabe fo la ka nyabu anyima la nam donc wo kono alhamdulillah ngang hakil tu faram mogo fana ka long ise alpha doje sa abe jangaruli harna manke sa baratun se kela wakato isa tara midibe ken tala dinkilin na u rasia esa kata alfa en fanga be nyalla lo wakata kala ko ka keta الرسول دون كون ينكو ليس الوارث لقتل مغو نيغا مغو فغا هاري بابالي إتمي وكيت عبيتكو إغا مغو فغا هاري بابالي إتمي وكيت عبيتكو donc ketala khi hakilo tu betege ibe ke min tala ni ta faron ko lumen na ko au revoir ita fanan tabata bankento ita bata bankento donc wo kono be ke kuku molla inshallah sana lu ko tatugo mogo ni ga ni no har be ligni reten ko ni ga question dosto iseno le ngin karo kelato eyo question semaine na la mbe numéro le dit là parce que bi man numéro préparé à kama maintenant semaine na la ali ce numéro yin noté numéro même be jang mbe numéro même folaten ala ko ha question le poser ntumbe ketala ko kan semaine ni men de nari iyo numéro mu inti mba ça fait la semaine na la ha a pinchi jang wo mu 06 79 52 68 20 semaine na la mission comme ça qui est à la côte même be hayin na me atre men gen na me la nin question ba le boulou mbe ligne bulala le al sen kili wolumo a question posée directement ni au stade insala dimbe programme fana la c'est numéro fana affiché a ben samedi na la ma ala ko ni ala ba fo de la mena la leri ne fana na tugo
ambi ate numéro le mu inti c'est ma soto ala le ni men ta tan kili mission ko la parce que dol sen kili mission ko la watonte ambi ate numéro yi isen kili normal la ou bien isen kili a WhatsApp mala 06 le mu 79 52 38 20 bon ni pe étranger de là isa la donc ko ba France numéro le mu indicatif belgi isa la plus 33 10 79 52 68 20 ñende mo so enena la comme ça nin question ko pose do ko be mella aben ke ku emma te mo sen kilinte kuma janya lan c'est 2 minutes di ma 1 minute di ma il la question pose ne ustadi be li na direct parce que ke ku emma atemo kunati na société économique mais ya kono albata je altala masaba masa fo tisire la hati sariya Allah mo mala de ha to fode altala tunga men sariya Allah fem membe ala qur'ano kono la donc wonte tulun kuti donc abala dum abe tamala nyamen tan fo ngan hakilto ala ba fode tibabo li yaja tibabo li yaja gele tibabo yalo malon telmo misil molde bar nali man yan manke kilindi iyo tibabo li yaja sajele tumo tuma nimmen keta bodi tiboti ibe baluri kendo e jato kendo e notaire bi jang c'est un testament to ben jamme iyo e tibabo be halu ne ko ni saho se le mo do ma dundo so man ko iyo alors to filo kana tu ko ma ise kay to rampili kebe talala nyamen na be to sigri nyamen satra wo be notaire ya hari tele fa hata lumen ni ta la notaire ma yin kati babu notaire be ya jang nda ha kay to la bo satra ke tala nya be ata be lato bari iyo e jara men fo jante ko ho dinge me bal nda ha do jere je ni dinga du bulata ni honna ke ila notaire ko no halaje ki dinga ta sotla bara har tibabu shariyan kafir shariyan ari ni din keletala hakufu shikila na man fa na mai fa hale ken barani kelta wonya la doron imeno ame ke no meno tala ka ta man tarata non mais c'est ça ega no la hakke tala jang o hi dingel to ya bato bar man sakunda jang ay ma balida ameke no ameno namo yabe tubabo le sabara alquran ayo la lewo namo يقال ولقد على القرآن كنكو ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لكم. نعم. كوني سنت سلنو. سنت محمد ما كوسة كي هرباتي. نعم. سامو سبا إدينغو نامي فعله. نيت فقط بيتوغون. سافي فيغا إن لك متوكو إتسانت بيتوغون كوا. سافي altala jango kutala khadje khela ko ita khadje gente donc ise fen itun te fen to tala le khadje gente mi itante mi namo ni banta ita ya bata bala dinga le tam namo few woken se period ni wala la ko hari julo ma ta tigo do ko julo yo ni mo ko banta sanya e kala julo ko le be ma foring yo julo ko le be foring alquran o kono ni mo ko banta premier al nyam mo bimbolato ko sara kan no ni julo ba ni mo ko banta sanya ite ke mu dal si kemelet bon eni banta do kana fo bitugun ko a konta la keme fula julo bala khayita ko godo ka atetante bitugun ikan sariyan gamin fo en teke mo embe tala de khadu itabulu afo kita ba itala keme fula bala nam ije godo ije keme ento sigila le sigi saba ni gata sigi saba bi saboni ije na tala khadu bulla ato min beturu bitugo na dingali ka sara ko alhamdulillah ni ma sara se takanya bo alkiyam nam ha long ka fo kite tante ni fa te ke itante nam ni mo go fakata dan si keme fula bala dona ta ko a konna keme fula bala anu akia mu dan si keme leti nam e je ke ento sigi sabaleti kasi kilinga dun julo tigo bulu nam bar go be ta dun na ba tan abula harala godo julo hasiati go be ta dun na ta bulu atama abe met ngabulu Allahu akbar parce que kon tigo be ji nam gotigo be ji déjà takala imbata ta atante butu kendo abu saya kata na itante butu voilà inchallah donc bi sadan jambi ko menal tala aéroport 5 j'ai 30 minutes problème monte wa altala sontan c'est ma kono nda à la même heure aldi aje midi najan 18h
18h voilà na ta 18h an 18h30 inshallah problème wondin tato amin amin ko barka inshallah nin tata fem foja na amam be mo may sa hakatu alquran on bole fola nin hadiso namo alquran on nin hadiso bole fola ala mun kisla ka mo dogo yan inshallah wonti jam Musa ko le foko ala mun kislo ma kabe Musa la mo gol na tani na bulu kayam ko mo bata faga mbani ne na faga altala ni Musa ala ka Musa ka ala mayni ka marigo in ko mo gol bata faga bari ma faga la long donc ko ngite altala nyinin ka fo sa faga la itanna altala ko Musa aka Musa ya mari ko afo e ganin so faga barnin so na fagata ibo wuto do da tala non ta fate bla do ka fure nyin go sala fure en sa wuli na wuli ta sa fu ye minga faga pren sala sa gi sa ya to mantu inare Musa ka en ko ala ko nga ala nyinin kala bara ala ko nyin kala ka ta nin so faga inata Musa ko atatakhizna huzwan kon nati ya mo faga ko la kita benin si faga ko fola nyen ki be mutare munti khawiye ube ben keri majele ma fengalti Musa ko yem ala mun kisila xamugo do qadafi ala mun kisila xamugo do dogoya ala mun kisila kal ko min fota nyen jangolo faliye andu khato saba iganin so yum faga la faga logon tila ka tibulu problem bati bari kabira nin so yum faga ko en kala afate glado talaka fure ngosi tata afate glado taka fure ngosi fule wulta ko en ko en nakam faka Allahu akbar donc ni ga alquran o je min fola ante mo ko dogo yala de anya mutaka mala nyami ajole nya fola liye namo wala ka dialla dunya jam wala ka dialla alkiyama wallahi nta maso tara alamun kandala min Allah ya rabbi min Allah ya maso tara alamun kandala amin Allah ya rabbi kando ba talabula alamun kandala allahumma hdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عاتيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين حب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالته وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم كما ينقى ثوب الابيض من الدنس وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله علم سندي كوني على سندي كبركه بوي علم نشي ما على بركه علم سمدي نارا ان شاء الله على ميم